کا تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، تیرے کرم کا تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، نور مجسم آپ کا روئے زیبا ہی کچھ ایسا ہے، نور مجسم آپ کا روئے زیبا ہی کچھ ایسا ہے، دیکھ کے کیوں ایمان نہ لائے چہرہ ہی کچھ ایسا ہے، نور مجسم آپ کا روئے زیبا ہی کچھ ایسا ہے، دیکھ کے کیوں ایمان نہ لائے چہرہ ہی کچھ ایسا ہے، اور آنکھ ملے جبریل قدم سے کس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کے ذکر کی محفل میں آپ بیٹھے ہو، کس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہو، کس نبی کے عشق میں تمہارے دل کی دل میں محبتیں انگڑائیاں لیتی ہیں، وہ کون ہے کہ جن کی بارگاہ میں حضرت جبریل بھی اپنی پیشانیاں ملتے نظر آتے ہیں، آنکھ ملے جبریل قدم سے عرش بلائے بڑھ کر لے، آنکھ ملے جبریل قدم سے عرش بلائے بڑھ کر لے، پتھر موم نہ کیوں ہو جائے تلوہ ہی کچھ ایسا ہے، آنکھ ملے جبریل قدم سے عرش بلائے بڑھ کر لے، پتھر موم نہ کیوں ہو جائے تلوہ ہی کچھ ایسا ہے، اور کیسے میرے آقا کمزوروں کو بخشے تسلی دشمن جان دل دے بیٹھے، کمزوروں کو بخشے تسلی دشمن جان دل دے بیٹھے، ان کی زبان پاک کا ہر ایک جملہ ہی کچھ ایسا ہے، کمزوروں کو بخشے تسلی دشمن جان دل دے بیٹھے، ان کی زبان پاک کا ہر ایک جملہ ہی کچھ ایسا ہے، اور شعر جنہیں سننا آتا ہے شعر ان کے لیے ہے، اگر آپ نے اس شعر پر سبحان اللہ نہیں بولا مجھے دکھ ہونے والا، اور میرا یقین ہے کہ غلامان غریب نواز اس شعر پر سبحان اللہ ضرور بولیں گے کہ تیرے کرم کا تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، نور مجسم آپ کا نور زیبا ہی کچھ ایسا ہے، دیکھ کے کیوں ایمان نہ لائے جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، آنکھ ملے جبریل قدم سے عرش بلائے بڑھ کر لے، پتھر موم نہ کیوں ہو جائے تلوہ ہی کچھ ایسا ہے، اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خمیل قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خمیل قدموں پر، اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خمیل قدموں پر، اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خمیل قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خمیل قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، اور دونوں جہاں کو یکجا کر لو تول نہ پاؤ گے پھر بھی، دونوں جہاں کو یکجا کر لو تول نہ پاؤ گے پھر بھی، کربل میں شبیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، دونوں جہاں کو یکجا کر لو تول نہ پاؤ گے پھر بھی، کربل میں شبیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ یہ کلام تو علامہ سیدی اشتیاق عالم ضیاء شہبازی بھاگلپوری کا ہے، لیکن اسی زمین پر شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نے لکھا تو وہ یوں لکھا کہ صبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا بھی کچھ ایسا ہے، صبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آنکھ ملے جبریل قدم سے عرش بلائے بڑھ کر لے، پتھر موم نہ کیوں ہو جائے تلوہ ہی کچھ ایسا ہے، اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خمیل قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا سے میرے نبی کے گھر والوں، میرے نبی کے گھر والوں کا، میرے نبی کے گھر والوں، اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خمیل قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہے خمیل قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، دونوں جہاں کو یکجا کر لو تول نہ پاؤ گے پھر بھی، کربل میں شبیر کے لوگوں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، امت آسی بخشی گئی تو کیسا تعجب شان کرم، رب حبلی فرمانے کا لہجہ ہی کچھ ایسا ہے، امت آسی بخشی گئی تو کیسا تعجب شان کرم،
रब हबली फरमाने का लहजा ही कुछ ऐसा है, मेरा भरोसा सिर्फ उन्हीं की चश्मे मोहब्बत पर है ज़या, बाबे करम से दस्ते तलब का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, बाबे करम से दस्ते तलब का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, बाबे करम से दस्ते तलब का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, ज़ाते अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती। शेर अगर आप तक पहुंच गया तो बुलंद आवाज से बोल जाए सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की चौखट के भिखारियों बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ज़ाते अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती, दामने मुस्तफा में आ जाओ धूप गम की इधर नहीं आती, दामने मुस्तफा में आ जाओ धूप गम की इधर नहीं आती। और जिसको सरकार भीख देते हैं, जो सरकार के टुकड़ों पे पलता है वो हाथ बुलंद करके बोलेगा सुभान अल्लाह। जिसका यकीन है कि उसके बाप दादा हुजूर के टुकड़ों पर पले वो बोलेगा सुभान अल्लाह। जिसका यकीन है कि उसकी आने वाली नस्ल मदीने के टुकड़ों पर पलेगी वो बोलेगा सुभान अल्लाह। ज़ाते अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती, दामने मुस्तफा में आ जाओ धूप गम की इधर नहीं आती, दामने मुस्तफा में आ जाओ धूप गम की इधर नहीं आती, दामने मुस्तफा में आ जाओ धूप गम की इधर नहीं आती। जिसको सरकार भीख देते हैं मुफलिसी उनके घर नहीं आती, जिसको सरकार भीख देते हैं, हाँ जिसको सरकार भीख देते हैं, जिसको सरकार भीख देते हैं मुफलिसी उनके घर नहीं आती। और ये जिक्र मुस्तफा की महफिल, ये जश्न ईद मिलादुन नबी, ये जश्न गौसे आजम, ये जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मनाने वाले गुलाम मुस्तफा कमीठी के हर फर्द की तरफ से पढ़ूंगा कि ज़ाते अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती, दामने मुस्तफा में आ जाओ धूप गम की इधर नहीं आती। जिसको सरकार भीख देते हैं मुफलिसी उनके घर नहीं आती। वक्फ कर दो सनाए अहमद में, रईस भाई वक्फ कर दो सनाए अहमद में, जिंदगी लौट कर नहीं आती। वक्फ कर दो सनाए अहमद में, जिंदगी लौट कर नहीं आती। वक्फ कर दो सनाए अहमद में, जिंदगी लौट कर नहीं आती। और हो सकता है कल आपसे चाय का प्याला सामने रखकर दो चार बुखरात किस्म के लोग पूछें कि ये रात में जिक्र मुस्तफ़ा करने क्यों बैठ गए, तो आप कहना ज़ाते अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती, दामने मुस्तफ़ा में आ जाओ धूप गम की इधर नहीं आती। जिसको सरकार भीख देते हैं मुफलिसी उनके घर नहीं आती। वक्फ कर दो सनाए अहमद में, जिंदगी लौट कर नहीं आती। जिस जगह उनका जिक्र हो अंजुम, कोई आफत उधर नहीं आती। जिस जगह उनका जिक्र हो अंजुम, हाँ हाँ जिस जगह उनका जिक्र हो अंजुम, कोई आफत उधर नहीं आती। तो फिर क्यों ना कहूं कि नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। आपको मेरे साथ पढ़ना है और बोलना है नहीं जाता नहीं जाता। क्या बोलना है? क्या बोलना है? नहीं जाता। बुलंद आवाज से बोलेंगे, क्या बोलना है? नहीं जाता। नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, नफरत से मोहब्बत को खरीदा, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर, हाँ ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। हर शख्स उसी नाम से मंसूब है, लेकिन हमारा नाम कुछ भी हो लेकिन नाम से पहले मोहम्मद लगा होता है ना। क्यों लगता है? आपको पता है इसके बारे में कुछ? हदीस कुदसी आका ने फरमाया कि रब इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब जिसने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद या अहमद तुम्हारी निस्बत से रखा, कल क़यामत के दिन जिसका नाम रखा गया और जिसने नाम रखा दोनों पर जहन्नम की आग को हराम करा दिया जाएगा। बोलेंगे ना सुभान अल्लाह? और बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो सरकार के डर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। हर शख्स उसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर नाम को इस शान से चूमा नहीं जाता। हर शख्स उसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर नाम को इस शान से चूमा नहीं जाता। और सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर कि खैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर कि खैरों
जाता, जन्नत में नहीं खींचो नहीं जाता, नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता, ऐ ज़ौक़ मदद कर दर अहमद पे गिरा दे, दरबान कहे उठ कहूँ उठा नहीं जाता, ऐ ज़ौक़ मदद कर दर अहमद पे गिरा दे, दरबान कहे उठ कहूँ उठा नहीं जाता। और ये कहने की सादत हासिल कर रहा हूँ कि नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता, हर शख्स उसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर नाम को इस शान से चूमा नहीं जाता। सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर कि गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता, जन्नत में नहीं खींचो नहीं जाता, नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता, ऐ ज़ौक़ मदद कर दर अहमद पे गिरा दे, दरबान कहे उठ कहूँ उठा नहीं जाता, दरबान कहे उठ कहूँ उठा नहीं जाता, अग़यार का एहसान उठाया नहीं जाता, इस सर को हर अक़दर पे झुकाया नहीं जाता। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह या कोई नारे हैदरी लगा और इतनी खामोशी से नारा आया, नारा हैदरी, नारा हैदरी। नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता, हर शख्स उसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर नाम को इस शान से चूमा नहीं जाता, जन्नत में नहीं खींचो नहीं जाता, नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता, ऐ ज़ौक़ मदद कर दर अहमद पे गिरा दे, दरबान कहे उठ कहूँ उठा नहीं जाता, अग़यार का एहसान उठाया नहीं जाता, इस सर को हर अक़दर पे झुकाया नहीं जाता। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, हर एक को महफिल में बुलाया, हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता। किसको महफिल में नहीं बुलाते बताओ? उम्मी लक़बी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, गुस्ताख तो महफिल में बुलाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार नबी का, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार नबी का, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। रंग देखा न कभी नस्ल कबीला देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा, हो गए दूर से सैराब वैसे करनी, पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा देखा, हो गए दूर से सैराब वैसे करनी, पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा देखा। अपनी मोहब्बतों को सलामत रखे। आज की आज की ये रात इंशाअल्लाह गरीब नवाज के आस्ताने की भीख लेते हुए हम और आप ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसे आज़म और जश्न ख्वाजा गरीब नवाज की सौगात हासिल करेंगे। एक से बढ़कर एक मद्दा है मुस्तफ़ा, और फिर अखीर में अल्लामा अहमद नक्शबंदी क़ादरी साहब क़िबला का खुसूसी खिताब होगा। अपनी मोहब्बतों को सलामत रखे, बेदार रखे, बरकरार रखे। आइए आपकी इन्हीं मोहब्बतों के झुरमुट में मैं इल्तिमास कर रहा हूँ, मद्दा है रिसालत में मोहतरम अब्दुस्सुबहान क़ादरी से के तशरीफ लाए, बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तोहफ़े गुलामी पेश करने की बावकार सआदत हासिल करें। आगे हो जाओ भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, तो क्या बता आपको सलाम ना पहुँचा, मैं वापस सलाम कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा माहौल है, और मैं आपको एक ऐसा कलाम सुनाऊंगा जो आप भी मेरे साथ के अंदर मिलके पढ़ सकें। जी मिलके पढ़ेंगे। तो उसके अंदर एक लफ्ज़ आएगा मोहम्मद, क्या आएगा? मोहम्मद। तो आपको साथ के अंदर मिलकर पढ़ना है।
قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان کیا کہتا ہے میری جان کیا کہتا ہے جان بولے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ آنکھوں کا تارا نام محمد یاد ہوگا نا آپ کو یاد ہوگا تو آپ کو کیا بولنا نام محمد بولنا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا بولو دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جگہ کی دولت جو چاہو دونوں جگہ کی دولت جو چاہو دونوں جگہ کی دولت چاہو دونوں جگہ کی پھر لو وظیفہ نام محمد لو وظیفہ کر لو وظیفہ محمد کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد ہے یوں تو کثرت سے نام لیتے ہے یوں تو کثرت سے نام لیتے ہے یوں تو کثرت سے نام لیتے سب سے ہے پیارا نام محمد نام محمد سب سے ہے پیارا نام محمد اللہ والا دم میں ملا دے اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا جس نے پکارا نام محمد جس نے پکارا نام محمد صلی اللہ کا صحرا سجا کر صلی اللہ کا صحرا سجا کر صلی
को सुनाना नाम मोहम्मद को सुनाना को सुनाना। भाई इधर वाले की चुप बैठो, आप भी पढ़ो साथी, आप भी पढ़ो साथी, आप भी पढ़ो साथी। सामने पढ़ेंगे ना, सामने पढ़ेंगे ना। नामे मोहम्मद जिसने पुकारा, नामे मोहम्मद रोज़े क़यामत मीज़ानो पर, रोज़े क़यामत मीज़ानो पर, रोज़े मीज़ानो पर का सहारा नामे मोहम्मद का सहारा नामे मोहम्मद। बेड़ा तबाही में आ गया है, बेड़ा तबाही में आ गया है, बेड़ा तबाही में आ गया है। बेसहारा नामे मोहम्मद, बेसहारा नामे मोहम्मद। आँखों में आकर दिल में समा गए, आँखों में आकर दिल में समा गए, आँखों में आकर दिल में समा गए। रंगत रचा जा नामे मोहम्मद, रंगत रचा जा नामे मोहम्मद, रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या,